जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर रायरंगपुर स्थित अबकारी अधीक्षक प्रशांत कौर निर्देश क्रमे उप आरक्षक समरंजन बेहेरा तत्वावधान में करंजिया अबकारी थाना भारप्राप्त अधिकारी जयंती आचार्य ओआईसी रश्मिरंजन नायक और अन्य कर्मचारी सहयोग में रथयात्रा श्रृंखलित सह संपन्न करने उद्देश्य देशी मद महली मद तैयारी उपर रोक लगाइक प्रयास जारी रही। यह कार्यक्रम बुधवार विपुल परिमाण में महली मद और पच जबत कराई। करंजिया ब्लॉक महलडिहा नाल पहाड़ और जंगल पार्श्व मद तैयारी होउथबार खबर पाई चढ़ाऊ करा। महली मद तैयारी होउथबा लोक माने ए विषय जानिपारी अबकारी विभाग कर्मचारी को देखि छत्रभंग देई निकटस्थ जंगल मध्य को चंपट मारथिले। अबकारी विभाग सेठारु 260 लिटर महली मद 3500 किलो पच जबत कर नष्ट करथिले। एथिसह मद तैयारी रे विभिन्न साज सरंजाम मध्य जबत कराई। करंजिया ब्लॉक साहाड़ भंगा गाँव बड़ाना नायकों निकटरू 60 लिटर और करंजिया एनएससी मंगला मंदिर गाँ किशोर पात्रों निकटरू 18 लिटर देशी मद जबत कराई। ए संक्रांत में एक मामला रुजु कर उभय को कटचाण कराई। परवर्ती खबर रायरंगपुर नूतन पुलिस जिलार ट्राफिक यूनिट्र कार्यक्रम नहीं पुलिस प्रशासन पक्षर शुभारंभ कार्यक्रम अनुष्ठित होती। जिला आरक्षी अधीक्षक सुरेश चंद्र पात्र तत्वावधान में अनुष्ठित यह कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव सांसद नवचरण माझी सम्मानित अतिथि भाव विधायक जनेन नायक जोगदे। स्थानीय दुर्गा मंडप ठारे आयोजित उद्घाटन उत्सव में अतिथिवृंद पताका देखाई यह शुभारंभ करते। यापर जनसाधारण उद्देश्य सचेतनता वार्ता सह उक्त ट्राफिक यूनिट दुर्गा मंडप ठारू बाहरी रथ दांड दे सहर परिक्रमा करथिला। सांसद कहते रायरंगपुर अंचलवासी बहु दिनर दाबी पूरण है। यही रायरंगपुर पुलिस जिले में 76 जणिया ट्राफिक यूनिट कार्यक्रम होईची। आरक्षी अधीक्षक कहते नूतन ट्राफिक यूनिट्र कार्यक्रम होगा केवल एक प्रशासनिक पदक्षेप नुहे बरं जनसाधारण सुरक्षा सुविधा प्रति पुलिस विभाग एक दृढ़ प्रतिबद्धतार प्रतीक अटे। यही ट्राफिक यूनिट माध्यम यातायातर सुचारू परिचालना सड़क दुर्घटना ह्रास ट्राफिक नियम संपर्क में सचेतनता वृद्धि एवं आईन फलप्रसू कार्यकारिता निश्चित होब। अतिरिक्त जिलापाल अजित कुमार उपजिलापाल उग्रेसन ओराम अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेना ममता साहू आनंद कुमार डुंगडुंग उपखंड आरक्षी अधीक्षक वीरेंद्र सेनापति टाउन थाना अधिकारी रंजन कुमार सेठी पौरपालिका कार्यनिर्वाही अधिकारी शकुंतला हांसदा विभिन्न आंचलिक परिवहन अधिकारी चिन्मय महंत उपखंड सूचना संपर्क और लोकसंपर्क अधिकारी विकास रंजन महंत प्रमुख उपस्थित थे। परवर्ती खबर उजला ब्लॉक राढ़ पंचायत सिपेई साहि जड़े व्यक्ति नदी में बुड़ी मृत्यु होता जमापड़ी। सिपेई साहिर स्वप्नेश्वर सिंह 46 वर्ष ग्राम निकटस्थ टांगड़ा नदी में गाधेबा जाइଥିବା बेले बुड़ी जाइଥିବା जमापड़ी। मृतदेह उद्धार पूर्वक पुलिस अपमृत्यु मामला दायर करिछि। परवर्ती खबर करंजिया ब्लॉक ताट पंचायत कुंजिया गाँ निकटस्थ संरक्षित जंगल में 18 टिका झाड़खंडी हाथीपलक आतंक त्राई त्राई करुछंती अंचलर सर्वसाधारण तुरंत उपयुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण करी सेମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 24 ଟିକା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ହାତୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ପକାମୁଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। 18ଟି ହାତୀ ବାଟପଳସା ପଞ୍ଚାୟତ ସଲରାପଦା ଗାଁ ଧନିରାମ ମହାନ୍ତ ଏବଂ गुड़ीडीहा गाँव बासंती नायक और परमेश्वर नायकों माटी कांथ घर भांगी भितर धान चाउल और अन्य खाद्य सामग्री खाई। वर्षा दिन थिबारु हाथी भांगी घर को किपरि मरामती करी परिवार सह रहिबे चिंतार अछंती। एही हाथीपलक करंजिया ब्लॉकर प्रवेश करिया परे प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी गाँव में पशि क्षयक्षति कर। परवर्ती खबर विकास सचिव बेतडी रेल स्टेशन अमृत भारत स्टेशन रे परिणत करने निमंते कोटी कोटी टंका खर्च होची सत मात्र दूरगामी रेल चलाचल उपर रेल कर्तृपक्ष दृष्टि न देबारु साधारण असंतोष वृद्धि पाइबार लागिछि। मांगरीपसीरू रूपसा और
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମେମୁ, ଗୋଟିଏ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 3 ଦିନିଆ ଶାଲିମାର ବାରିପଦା ଏବଂ ସେହି ରେଳକୁ 2 ଦିନ ବାରିପଦାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ନେଇ ବିଭାଗ ବାହବା ନେଉଛି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ରେଳଟି ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁବାର ଦାବି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚଳାଚଳ ନ କରିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗ ଏବେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ରେଳ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ମାତ୍ର ନ ଚାଲିବା ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ପଡ଼ି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରେଳରେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ବିନା ଟିକଟରେ ଯିବା ଏବଂ ଟିକଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଟ୍ ନ ଛାଡ଼ିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଗାମୀ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନ ପରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ କଳା ବଜାରରେ ବହୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ପରେ ରୁଟ୍ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଉନଥିବାରୁ କଳାବଜାରରେ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁଶ ନ ଲାଗିବାରୁ ଅନାୟାସରେ ଏହି କାରବାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସଂଘର ଡାକରାରେ ଜାମଦା ବ୍ଲକରେ 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଉଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାହା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା, ମାସିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଭେଦଭାବ ବିନା ପଦୋନ୍ନତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଦରମା ଗ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଜାମଦା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବ୍ଲକ। ଏଠାରେ ଅଧିକ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମା ରେଖା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। ସରକାର ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିପୋଷଣ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ ଧର୍ମଘଟରେ ବସିଥିବାରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ସୁଜାତା ଗି, ଜେସ୍ନା ମହାନ୍ତ, ଉଷା ମହାନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବରାଳ, ସାମୁ ଟୁଡୁ, କ୍ଷୀରୋଦ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ, ୱାହିଦ ହୁସେନ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଳରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ସ୍ଥିତ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଏକ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ, ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଦିବାରାତ୍ର ପୁଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ CCTV କ୍ୟାମେରା, ମାଇମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍, ସୁଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୁଧବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଟୁପାଲିଙ୍କୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ପ୍ରଭାତ ନାୟକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, କିଶୋର ପାତ୍ର, ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଭାସ ଦେ, ଅମିତ ବୈଠା, ମନୀଷ ବେହେରା, ঋଷି ପରିଛା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।